Oh, kasi ko'y mayong adlaw kanyo diyan tanan so na di ko lastik ko diri. Perting naghana guys no, mao na tanan guys. Oh, mao dyan na tanan diya guys kanang naa diha day guys no. Ako pa nang ipakita nyo guys kung saan nakadaghan na. O sige mo fast forward ta guys so bawi mo. Ay so karon de guys nanan na fast forward na ta na. So karon sintipid doon na to na guys. Nya tumbitay ana guys. Kay 5 bitay na to ana guys. Atong bitay na guys. Bitay. Kay 5 bitay na to ana guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ihap na ta. So karon pila-pila on ta fast forward lang ta na kay sige boy. wala na boy. Oy, so At so okay karon guys. guys naka fast forward na ta na. Kalimot na ko vlog ana guys. Guys kay na dito So na so nakukuan guys nakalimot ko vlog na guys. Forward na ta. So let's go. Ay so karon ka na guys mag-practice patagdampa ana guys no. Para So kana fast forward lang sa tan. practice po tagdampa guys. Oh, karon, sige, let's go para natay kontra baboy. Ay so okay guys, so karon din mga guys. So nanad dito diri sa sawg. Ang badlis na to, diri badlis hira. Yung mag-practice na tagampa ana guys. Practice. Practice na tagampa ana guys. Tag 5-5 sa ta. So karon na to sa unong ng voice over. So let's go. Let's go. Pila abilin tulo, pila ni tanan. Tulo. Bilin tulo, pila ni tanan. City. Burak na to guys. Goods. So manang tag-practice, fast forward. So let's go, magsintipid dun to ni balik. Ay guys, so karon gisintipid na nanak ko diha. So magdali jud ta anak kay hapit ng oras day guys no. So karon ako nang gisintipid diha guys. Oh dali dia marinong kayre. Dali dia marinong kayre. Kay para sintipid na na. O, tulo na lang. Last na lang ng tulo. O, sige, higot na na. Okay. So, karon mauna na guys. Oh, sige guys. Mauna na guys. Ay, so, mauna na guys. So, nakasintipid na mata. Okay.